ভয় দেখাস না প্লিজ, আমি বদলে গিয়ে ঘরে ফিরতে চাই, তবু তোর দু চোখের রোদ ফিরতে মানা করবে সেই ভয় পায়। हिंदी का पता नहीं, बट शायद बम्बईया लैंग्वेज में वील कॉल इट येड़ा। ক্রিয়েটিভ মানুষ একটু তার না কাটা থাকলে ওই মজাটা হয়। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्लिनिक पे कौन रहेगा? इस मामले में इंडियन फैमिलीज, चाइनीज फैमिलीज, ऑल द सेम। बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ गुरु इज इफ द शिष्य ओवरटेक्स दैट पर्सन। मेरे पास हर वक्त मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि देखो आई स्टॉप प्रैक्टिसिंग इन 2006। কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া। এই গানটা কেন গাইছি, তার কাটা হয়ে গেলেই বোধহয় এরকম একটা গান গাইতে হয়, যখন যে গাইতে পারে না সে যদি গান গাওয়ার চেষ্টা করে। আর কি কারণে এই গানটা গাইছি, কারণ আমার সঙ্গে রয়েছেন মিয়াং চ্যাং এবং আমার সঙ্গে রয়েছে সত্যম। দুজনের এই গানটার সাথে বিভিন্ন কানেকশন আছে। ওর তো একটা অনির্বাণদার সঙ্গে হ্যাঁ। প্রথম কাজ। আর চ্যাং, তুমি বাংলা বুঝতে পারো নিশ্চয়ই? यस, বলতে হ্যাঁ। পারো না, সমস্যা बोलते নেই। पारो ना, बट হ্যাঁ, বুঝতে পারো। बुझते पारो। বাংলা গান बुझते पारो? नॉट ऑन द सर्फेस ऑफ इट, लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्तों से पूछता रहता हूँ कि प्लीज मुझे समझाओ कि इसके लिरिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि बांग्ला म्यूजिक बाय डिफॉल्ट आई फील इज वेरी मेलोडियस एंड वेरी इमोशनल, and to understand the lyrics also would be so beautiful, because then you would understand कि कितना एक जो फीलिंग डालना चाहते हैं, मिठास डालना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। And every time I've asked my friends about it, one of the major observations that I've made is कि it is very simple. It's not ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पोइट्री कर दी या बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर दिए। Very simple words, but conveying the emotion. I think that really adds the beauty to. কিন্তু তুমি খুব Bengali কমপ্লিমেন্ট songs. দিই তোমাকে যে তুমি খুব সুন্দর বাংলা ভাষাটা, মানে মনে হয় না যে তুমি বাঙালি নয় এবং বাংলা গান গাইছো। সেটা একটা খুব তোমাকে একটা কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি, যেটা খুব Thank ভালো you. ভালো লাগে আর Thank কি you. শুনতে। সত্যমের কাছে আসবো। সত্যম, প্রথম হচ্ছে বল্লভপুরের রূপকথা, তারপর থেকে কোথাও গিয়ে মনে হয় যে সত্যম একা একটা সিনেমা এরকম একটা হবে না কেন, হচ্ছে না কেন, কোথায় গিয়ে আটকাচ্ছে, সমস্যা কোথায় হচ্ছে, একটু ব্যাটে বলে হচ্ছে না? সেইটা তো জানি না। না, সুযোগ এসছে। রাজাচন্দ্র একটা ছবি করেছিলাম হালুম বলে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের, পাগুমান্না বরাত, ওটা এখনো রিলিজ করেনি। বাট মানে আমি সবসময় বলি যে আমার তো অত মানে আমাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু হবে হ্যান ত্যান এরকম ছবি, মানে সেটা আমার অতটাও মনে হয় না যে দরকার। মানে আমি ভালো চরিত্র পেলে, যেমন এই তারকাটায় খুবই ভালো একটা চরিত্র, সো আমার অসুবিধা হয় না, আমার ভালো লাগে। ঠিক, ক্যারেক্টার শুড বি গুড, মানে ছোট হলে ইফ ইটস 2 সিনস তাহলে যেন ঠিক ঠিক ভালো হয় ব্যাপারটা। ঠিক। চ্যাং, তার কাটা শব্দটা, এই শব্দটা শুনলে মানে তার কাটার যদি হিন্দি হয় কি হবে? हिंदी का पता नहीं, बट शायद बम्बईया लैंग्वेज में वील कॉल इट येड़ा। এরা? हाँ, येड़ा, हाँ। नॉट एड़ा, येड़ा। हाँ। येड़ा। बोला येड़ा है बिल्कुल, जिसका बिल्कुल दिमाग हिला हुआ है। हाँ। वो लास्ट कब आपका हुआ था? मेरा लास्ट कब हुआ था यार, मैं एक्चुअली बहुत ही शांति प्रिय इंसान हूँ। मैं कोई मुझे बहुत परेशान करे, बहुत टॉर्चर करे, फिर भी मैं बहुत ठीक रहता हूँ। बट देयर आर सर्टेन इन माय लाइफ आई फील दैट ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ आई फील दैट एनीबॉडी, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, वर्क अक्वेंटेंस हो, अगर कहीं पे डिसऑनेस्टी आती है तो मेरा थोड़ा सा दिमाग तारकाट हो जाता है उस वक्त। क्या क्या करते हो आप, क्या करते हो? फर्स्ट अब तो मैं बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ। अच्छा है कि मैं बात ही नहीं करूंगा मैं, तुम समझ लो, तुम बस समझ लो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो उसमें तुम समझ लो कि गड़बड़ है। एंड इफ इट गोज बियॉन्ड दैट, देन आई कैन बिकम एक्सट्रीमली sarcastic. So that will come only, like I can't explain it to you right now, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होता है तो मैं ऐसा sarcastic बोलता हूँ कि like literally I'm saying something to you, you might or might not get it. ठीक। It's like जैसे कहते हैं ना अंडरहैंड कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये अंडरहैंड sarcasm है मेरा। ठीक। रणवीर सिंह ऐसा है एरा टाइप, मतलब जो बोल रहे हो आप, रणवीर सिंह है कुछ? नहीं, I would say that is a very you know, I think the most beautiful part about being creative is that you have so much liberty in being mad. And I think होना पड़ता है, because if you're not crazy like that, then it will just be like any other job. The whole beauty of being in the creative field is कि साला you should just have fun, you should not think too much about too many boundaries or ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. Yes, there has to be a discipline, there has to be a decorum, but beyond that, you should be mad, because that's when fun activities will happen, मजेदार stories होंगी, conversations होंगी, and many times I think some of those madness also rubs off on the audience, and उनको भी मजा आता है. ठीक।
সত্য It shows it. সত্য Yeah. কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ এই টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে তার কাটা কে, মানে কাকে এতদিন তো এতজনের সাথে কাজ করা হলো, তার কাটা একদম এরকম কে আছে? সবাই মোটামুটি সবাই মোটামুটি Yeah, yeah. একটু তার, ও যেটা বললো মানে ক্রিয়েটিভ মানুষ একটু তার না কাটা থাকলে ওই মজাটা হয়। আমার মনে হয় মোটামুটি সবার আমাদের সিরিজেও একটা ডায়লগ আছে যে আমার একটা তার কাটা সব কটা নয়। সো কারণ সবার কোনো না কোনো একটা তার তো কাটাই থাকে, সব কটা হয়তো থাকে না, কিন্তু সেই তার কাটাটা সেই কাটা তারটা বরঞ্চ হেল্প করে মানুষকে একটু ক্রিয়েটিভ হওয়ার জন্য। একটু চ্যাং, এই যে ভাষা, বাংলা ভাষাটা, এই যেটা বলছিলাম যে বাংলা ভাষার একটা মাদকতা আছে, একটা অ্যাডিকটিভনেস আছে। হ্যাঁ, এই যখন তুমি হিন্দি, তুমি ঝাড়খণ্ডে বড় হয়েছো এবং এখানে এসে কাজ করা, এটা কোথাও গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা বেরিয়ার হয় মনে হয় না? হয় না মানে সেক্ষেত্রে কি হয়? স্ক্রিপ্ট কিভাবে তোমরা ইয়ে করো? I mean, of course, the script has to be sent to me in Devanagari because Bangla language I cannot read for sure. I can understand it. जब आप बोल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है. When we are having fun, we are talking to each other, we are hanging out, उसमें मुझे समझ में आता है. 95% मुझे समझ में आता है. 5% I have to ask, अरे अभी क्या बोला, प्लीज मुझे समझा दो. And everybody has been so sweet that जब हम साथ में बैठते भी हैं, so they like, अरे यार प्लीज थोड़ा हिंदी में बात कर लो because चाहे को समझ नहीं आ रहा होगा. Thankfully I understand, so I say no, please keep talking in Bengali so that I'll also keep learning more. जितना नहीं आता है वो भी. The beautiful thing that has been key from the beginning, Shomik, our director, he was very supportive with that. I said we'll have to do a lot of video calls. You'll have to give me the exact उच्चारण क्या है, tonality क्या है, because what can happen when you're switching from one language to the other is कि मैं बंगाली डायलॉग मैं वैसे बोलूंगा जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, but that tonality might not match in both, which is why when you're doing, let's say somebody is going from here or from Bombay to Telugu or Tamil cinema, then you're doing your Hindi dialogue delivery, which might not match the tonality of that place. So wo samajhna from Shomik, then obviously getting my dialogues in Devanagari, or even if it was written in Roman English, I would get the cues from Shomik and from my other friends, and usko मैं Devanagari में लिखता था. And this is something that I've been doing from my college days because I studied in Bangalore, so I had to learn Kannada. Kannada सीखा तो इसलिए 3 साल पहले Z5 तेलुगु के लिए मैंने एक वेब सीरीज किया. तेलुगु कन्नड़ा आसपास में है, and तेलुगु कन्नड़ा बंगाली everything has Sanskrit से कोई जोड़ है, right? So it becomes a little easier. These 3 languages I have not had too much of a problem. I've loved it. ये जो आपका इंडो चाइनीज ओरिजिन है, इसलिए कि आपका कैरेक्टर जो होता है सो स्टीरियोटाइपिक हो जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है आपको? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है. Like this is one of the projects, Tarkata is one of the projects जहाँ पे the casting is not because I am playing a certain ethnicity, and this is something that I have really been thankful for over the years because पहले मैं obviously I was playing Northeastern characters, Chinese characters, and they still come to me, and I'm grateful for that also because फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ही हूँ इस पेयर में, मैं और 5 लोग और होंगे. So to get that thing and have that advantage is always good, but as an actor, as a media professional, you want to explore other things also. मैं बोलता हूँ कि यार क्यों नहीं हो सकता कि मैं फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में बेस्ड शो क्यों नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स शक्ल थोड़ी वैसी है, लेकिन फिर भी व्हाई कांट आई डू दैट, व्हाई कांट देयर बी अ कैरेक्टर लाइक दैट. सो इन द लास्ट मेनी इयर्स यू नो व्हेन आई उलझ जो मैंने की एक मूवी की थी जानवी कपूर के साथ, या फिर देयर आर कपल ऑफ अदर शोज दैट आई हैव डन सीरीज में, अनदेखी. These are some of the shows where the ethnicity did not matter. It was the character and I was playing that. And I firstly thankful that people think of me like that कि मैं ये भी कर सकता हूँ because as an actor it's my job too. And secondly I feel it also creates a lot of representation and diversity. तो उससे क्या होगा, वो मजा आएगा. Like मुझे ऐसा भी feel होता है and I hope that I'm right कि तारकाटा में मेरे होने से there will be a different flavor to it. You know, because this could have been an all Bangla cast, but to have somebody else experiment, like for the producers and the platform to take that risk is a very interesting thing. So I hope it works out well. Yeah, it's looking different as well. সত্য ভাবছিলাম সেটা হচ্ছে যে দেখো বলিউড গত 4-5 বছর ধরে যা দেখা যাচ্ছে ভীষণ অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড, রুড, ক্রুড, তার মধ্যে ইমোশন খুব কম দেখা যাচ্ছে. এটা একেবারে যাদের সঙ্গে কথা বলা যায় তাদের বলা হচ্ছে বেসিক যে বাগবান বা ইমোশনাল বলিউডের যে ইমোশনাল ছবিগুলো ছিল যেগুলোর মধ্যে লাভ ছিল, কিন্তু এখন বলিউড ওই দিকে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে. একের পর এক ছবি ধুরন্ধর বক্স অফিস হিটও হচ্ছে এবং তারপরে সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছে. বাংলাতেও যদি দেখা যায় যে এই ওটিটি বলো বা সিনেমা বলো,
ওই অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ছবি যেখানে মারপিট, ব্লাড, এমন কিছু, ওই যেটাকে বলে আলফা মেল, হ্যাঁ, এই চরিত্রগুলোকে না কোনোভাবে পুট করা হচ্ছে। তোমার এটাকে অ্যাজ এ দর্শক কি মনে হয় যে এইটা কি ওই পলিসিটাকেই, মানে যা হচ্ছে বলিউডে আমরাও সেইভাবেই এগোচ্ছি, না আমাদের কোনো ওই জায়গাটা কমে যাচ্ছে যেখানে আমরা ক্রিয়েটিভিটি বা অন্য কিছু উপাদান দিয়ে এগোতে পারছি না হয়তো সেক্ষেত্রে? না, আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না। আমার মনে হয় এখানে যদি এখানে যে অ্যাকশন সিরিজগুলো হচ্ছে বা সিনেমাগুলো হচ্ছে, ওইগুলোর বেসটা কিন্তু এখনো ইমোশনের ওপরে দাঁড়িয়ে। ঠিক আছে, আমাদের যদি তারকাটার কথা বলি, ওটা খুব একটা বেসিক ইমোশনের ওপর পুরো, যদিও প্রচুর অ্যাকশন আছে, প্রচুর যেটা বলছো আলফা মেল বা এই পুরো বিষয়টা আছে, কিন্তু দ্য বেস অফ দ্য স্টোরি ইজ ভেরি কোর ইমোশন, এন্ড দ্যাট ইজ গ্রিফ। সো গ্রিফ থেকেই পুরোটা আর কি তৈরি হয়, সেটা ট্রেলার দেখেও বোঝা যায় আর কি। সো আমার মনে হয় কোথাও, হ্যাঁ, বলিউডে একটা চলছে এটার বিষয়, কিন্তু কলকাতায় ওটা তৈরি হয়তো ওটা থেকে একটু ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে যে ওখানে চলছে তাহলে আমাদের এখানেও চলতে পারে, সেটা তো একটা বেসিক কি আমরা নিই। কিন্তু আমার মনে হয় এখনো যে ছবি বা যে সিরিজ তৈরি হচ্ছে এটা বেসটা এখনো ইমোশন দিয়েই তৈরি হচ্ছে, তারপর গিয়ে অ্যাকশন আসছে, রোম্যান্স আসছে এবং বাকি सॉरो, रिवेंज, लॉस का तो इमोशंस है ही बहुत। अगर वो नहीं होता तारकाटा में तो देन द रेस्ट ऑफ द एक्शन वुड नॉट फॉलो। आई थिंक दैट इज अ गुड बैलेंस। चैंग, आप मल्टी डायमेंशनल फिगर हो, आप एंकरिंग कर चुके हो, इंडियन आइडल एंकरिंग कर चुके हो, आप गाना गाते हो, आप डेंटिस्ट हो, आप एक्टर हो। हाँ, तो this the one thing that doesn't go with that is the dentist one, right? So कभी-कभी लगता है कि मेरा एक डिस्पेंसरी खोल दूं, फिर हो गया, मतलब काम कर लिए, बॉलीवुड देख लिए, इतना सारा दूसरे लैंग्वेज में काम कर चुके, चलो एक बार डिस्पेंसरी खोल ले तो वो वाला टैलेंट भी थोड़ा सा, अच्छा ऐसा लगता है कभी? एक्चुअली क्या है ना कि if you ask my family and everybody who knew me during college years, they will tell you that it is nice to see you in all these avatars because we always have known you as a dentist, because I come from a family of dentists. My father, my uncles, my aunts, my grandfather, सबके सब dentists हैं in India and abroad. So I am kind of the black sheep of the family. ऐसे मैं अलग करता हूँ in a good way. Like black sheep is not just in a negative connotation; it's in a good connotation because and I think इसका थोड़ा सा आता है मेरे father से, because when he was in college, when he was doing dentistry, studying hard, and obviously they have seen tougher times, right? So मतलब पैसा जोड़ के पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ख्याल रखना है, फैमिली का ख्याल रखना है. I didn't have that same burden because my parents had worked hard for me, but that one, I feel that maybe my dad had this slight unfulfilled dream for himself because he's also a very good singer. अच्छा, पुराने गजलें और उनसे मैंने सबसे पहले गाना सुनना शुरू किया, फिर उनसे सीखना शुरू किया, and he was very focused that eventually मैं dentist बनूंगा, but I want to have my creative side also. I want to sing when I want to, maybe sit with friends and family, and coincidentally ऐसा हो गया कि वो मेरे साथ में full time profession के तौर पे वो हो गया, and which is why my father was also quite okay. He said that, you know what, you're getting this opportunity, I totally understand it because I didn't have this opportunity. So if you want to go for it, and he didn't think it will become permanent. But he said, आपको अगर try करना है आप करो, we are there with you. You don't worry about that. So to have that family support, parental support, and to do so many things, I think I'm very blessed. Dentistry वापस जाना थोड़ा मुश्किल है with this kind of sked. बिकॉज फिर अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्लिनिक पे कौन रहेगा, या क्लिनिक में अगर मैं डॉक्टर्स डाल भी दूँ उनको सुपरवाइज कौन करेगा. सो वो थोड़ा सा रहता है कि इफ आई इन एनीथिंग दैट आई डू, इफ आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट होल हार्टेडली. लाइक आई कैन ऑलवेज हैव पीपल, आई कैन डेलीगेट इट टू पीपल, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, आई एम नॉट अ कंट्रोल फ्रीक, but I wouldn't want कि कहीं भी थोड़ा सा कमी रह जाए. I have one question for you. Like, we can rate you as actor and a singer and as an anchor. So how much do you rate yourself as a dentist? Like on 10? Oh wow. Okay. जब तक, so I finished my graduation in Bangalore. I worked for a year after that, and then the audition happened. Then I came to Bombay. तब तक I would say that I would rate myself as an 8 out of 10 because theory was strong. Practical I was still learning because वो obviously हाथ साफ होता रहता है. As more and more you work, the more you dedicate yourself.
लेकिन मुझे था कि यार मुझे बनना है इसके आगे बिकॉज माई डैड इज अ वेरी गुड डेंटिस्ट एंड सो टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन एंड एज यू से ना कि द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ गुरु इज इफ द शिष्य ओवरटेक्स दैट पर्सन सो आई रियली वांटेड टू डू दैट एंड आई थिंक इस मामले में इंडियन फैमिलीज चाइनीज फैमिलीज ऑल द सेम कि यार आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड आई वांट टू डू दैट कभी कोई एक्टर ने बोला है कभी दांत के लिए आपके पास कभी कुछ? मेरे पास हर वक्त मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि देखो आई स्टॉप प्रैक्टिसिंग इन 2006 राइट सो इफ यू कम टू मी राइट नाउ माय थ्योरी इज स्टिल वेरी दुरुस्त माय प्रैक्टिकल आल्सो मसल मेमोरी विल बी देयर बट मैं गारंटी नहीं लूंगा ठीक तो आप आए हो मेरे पास कि अरे दांत दर्द हो रहा है और उसके बाद आपका दांत ही चला गया दैट्स नॉट ऑन मी। और एक बात भी पूछना था कि आप तो बॉलीवुड में इतना सारा काम किए हो, आप पहली बार टॉलीवुड में काम कर रहे हो, ये दोनों का मतलब सिनेरियो कैसा है? मतलब कुछ उतार चढ़ाव लगता है? मतलब प्रोफेशनल दे आर बिट Bengal actor says that Bollywood is much more professional and much more serious on the work front. I mean, there will be differences everywhere. Like, this is like the third industry, तीन industry, Telugu हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया. Yeah, these are the three things. Plus अब अलग से जो मैं events का करता हूँ वो एक अलग industry हो गई, TV का एक अलग हो गया. I have felt that Bangla industry has probably the most love. Because Bombay में हम बहुत भागा दौड़ी कर रहे होते हैं. Even though we have a lot of respect and professionalism, sometimes we're just running all the time. And that यहाँ पे whatever you would call it, कि it's a slow pace or this is how Bengal is or Kolkata is, which I mean I think that's the beauty of Kolkata and Bengal कि थोड़ा relax, थोड़ा आराम से करते हैं. I found like as somebody from Bombay, I found it very very therapeutic because मैं आया हूँ ना ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ये करना है वो करना है and then you get used to the space of this industry and उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा relax करके आराम से काम हो सकता है. ठीक. There are technical differences are obviously there because Bombay is a much bigger industry, the budgets are much bigger, the stakes are much bigger, so obviously there will be differences. But उसके basis पे you can't really compare industries because every industry has their own magic. ठीक. Like Telugu में जब किया था, they have huge budgets as well, but some places it's the working ethic is very different. सब प्यार से काम कर रहे हैं लेकिन छुट्टियां भी बहुत होती हैं. For example. ঠিক ঠিক. কেমন লাগলো দুজনের সাথে অভিনয় করে? আমার তো খুব ভালো লেগেছে, মানে প্রত্যক্ষভাবে ওর সাথে কোনো সেরকম সিন ছিল না, বাট when we used to meet in the set or মানে আড্ডা ফাড্ডা মারতে বসে তখন খুব ভালো লাগতো. মানে একে তো মানে কেউ বলেছি যে তাদের ছোটবেলা দেখেছি মায়াং চ্যাং ইন্ডিয়ান আইডল এন্ড ফিফথ হয়েছিল. হ্যাঁ, মানে ইট ফেল্ট ভেরি আনরিয়েল. মানে যখন ওর সাথে শুনলাম যে চ্যাং ইজ ডুইং দ্য ক্যারেক্টার, আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড বিকজ আমি যখন স্ক্রিপ্টটা পড়েছি মানে আমার ডোডো যে ক্যারেক্টারটা ওটার উপর কারোর মুখ বসছিল না. হয় না একটা স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় এটা ও করতে পারে এটা সে করতে পারে, আচ্ছা, কিন্তু ডোডোর ওপর কোনো পার্টিকুলার মুখ বসাতে পারছিলাম না বিকজ ক্যারেক্টারটাই একটু মানে বিক্রমের ক্যারেক্টারটা তো তার কাটা, এ আরো বড় তার কাটা আর কি. মানে সো মানে ফাইনালি যখন আমি জানতে পারলাম যে এটা চ্যাং করছে, আই ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি যে একটা ফ্রেশনেস আসবে পুরো ইয়েটা প্রজেক্টটাতে, আর সেটা এলো. অ্যান্ড হি ইজ সাচ আ সুইট পার্সন, মানে সবার সাথে এত ভালোভাবে কথা বলে ব্যবহার করে, কারোর সাথে বাঁচে থাকে না, ট্যান্ট্রাম নেই কোনো, সবচেয়ে বড় কথা. আমরা তো মানে ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি যে বম্বের লোকেদের প্রচুর ট্যান্ট্রাম হয়. আমি বলছি বম্বের লোকেদের থেকে এখানকার লোকের বেশি ট্যান্ট্রাম হয়. ঠিক আছে, আমি বম্বের কিছু মানুষের সাথে তো কাজ করেছি, আমি যখন অ্যাসিস্ট করি তখন আয়ুষ্মানের সাথে একটা কাজ করেছি, পরে সুস্মিতা সেনের সাথে কাজ করেছি নির্বাকে. সো এদেরকে যখন আমি দেখেছি এদের সবচেয়ে কম ট্যান্ট্রাম আমি দেখেছি. আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বরঞ্চ বেশি ট্যান্ট্রাম দেয় লোক. সো হি ইজ অ্যানাদার পারসন হু ইজ অ্যান এক্সাম্পল যে মানে নিজের কাজটাও মন দিয়ে করতে পারে এবং সেটা কাউকে অপমান করে নয়, ঘেটে নয়, ঠিক কারোর কোনো কাজে বাধা না দিয়ে হয়. সো ইট ইজ ভেরি গুড ওয়ার্কিং উইথ চ্যাং. কেমন লাগলো কাজ করে সবার সাথে? I wish we had some scenes together because when Shatum came on, when I got to know that you were playing this character, तो मेरा किसी के हिसाब से भी वो एक रेफरेंस पॉइंट नहीं था because I did not know who the people are. So I would keep asking Victor, who's my friend from Bombay, I would keep asking him who's who, मुझे कुछ बताओ उनके बारे में, जब हम मिलेंगे तो कुछ बात करेंगे. And he only has praise for you. Like every time he's spoken to, चाहे हम लोग जब अड्डा मार रहे हैं या फिर अलग से भी,
he's always told me that Shatam is a very good actor and he's a very nice person. He's doing so well across mediums, and I also will get to see it when I see the show. But as a person, I know that he's a very nice guy. बस ये मैं इसको बोलना चाहूँगा कि प्लीज यार जब भी हम मिलते तो गाना गाने के लिए मत बोले। सब बोलते हैं। আমিও তাই বলবো, এটা দিয়ে শেষ করবো। একটা যদি তুমি একটা বাংলা গান প্লিজ গেয়ে দাও তোমার পছন্দের মতো একটা যে কোনো গান। USP of the হ্যাঁ মানে কি मैंने क्यों बोल दिया अभी मुझे गाना पड़ेगा। see you brought it on yourself और damn it, नहीं बोलना चाहिए था। ভয় দেখাস না প্লিজ, আমি বদলে গিয়ে ঘরে ফিরতে চাই, তবু তোর দু চোখের রোদ ফিরতে মানা করবে সেই ভয় পায়। এই শরীরটাই যা তুই চিনিস, বাদ বাকি আমি অনকরা, জোর করে তবু সই পাতায় গল্প বানায় মন ঘোরা, আমার অন্য রাজ্য পায়, আমি ঘর পালানো পাখির ছদ্মবেশ, তোর কাঁধেতে বসে আর গান শোনাবো পাই যদি আদেশ। থ্যাংক ইউ। এই গানটা মোহন কান্নান গেয়েছিল। Yes. হি ইজ One of অলসো my নট best friends. হি ইজ নট অলসো এ বেঙ্গলি Yeah. সিঙ্গার এন্ড হি But it's sang it so well. Yeah. খুব দুজন ভালো লাগলো। গেয়েছিল। হ্যাঁ মোহন কান্নান আর অরিজিৎ সিং আর And Sunidhi also. হ্যাঁ সুনিধি গেয়েছিল ফিল্ম ভার্সনটা, ঠিক। আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার, এই হাওয়া বদল 2 আবার বেরোচ্ছে। যাই Yes. হোক, Acha. পুরো একটা গোল second part of the film is releasing Oh yeah. Yeah. Oh nice, nice. ঠিক। Oh nice. তো আমরা এরকমই একটা আড্ডা একজন অবাঙালি এবং বাঙালি অভিনেতার সঙ্গে, এবং একেবারে বাংলা একটি সিরিজ নিয়ে তারকাটা। এবার একটু তো তোমরা বলে দাও তারকাটা নিয়ে কবে আসছে না আসছে, ব্যাস ক্যামেরা। Well, तारकाटा बांग्ला Z5 12 जून को आ रहा है और बहुत मजे के साथ, बहुत एम्बिशन के साथ, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ हमने ये बनाई है। And please watch it. Please let us know what you think about it. I think it's very different from everything that's come before. ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ, তারকাটা একটা পুরো অ্যাকশন প্যাকড একটা ইমোশনাল জার্নির গল্প। তো সবাই দেখুন, 12ই জুন রিলিজ করছে মায়াঙ্ক চ্যাংয়ের প্রথম বাংলা সিরিজ। সো আমরা খুব আগ্রহে আছি আপনাদের ফিডব্যাকের জন্য। 12 জুন Z5 বাংলায়। ঠিক। আর আমরা আগ্রহে আছি যে একটু সাবস্ক্রাইব করবো আমার চ্যানেলটাকে দ্য ওয়াল, কারণ খবর এখন এখানেই। আমার সঙ্গে শুভম আর আমি শুভঙ্কর, দ্য ওয়াল।